ایران کی جانب سے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی، پنجگور میں میزائل حملے کے جواب میں پاکستان کے ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر ٹارگیٹڈ حملے۔ دفتر خارجہ کے مطابق آپریشن کو مرگ برسرم 4 کا نام دیا گیا ہے۔ پاکستان اپنے عوام کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرتا رہے گا۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کرتا ہے۔ کارروائی کا واحد مقصد پاکستان کی اپنی سلامتی اور قومی مفاد کا حصول تھا، جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ پاک فوج نے ایران کے علاقے سستان میں کیے جانے والے حملے پر وضاحت دے دی۔ ISPR کے مطابق 18 جنوری کی صبح پاکستان نے ایران میں حملہ آور ڈرونز، راکٹس اور دیگر ہتھیاروں سے آپریشن کیا۔ سستان میں بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کی پناہ گاہوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران میں مارے گئے دہشت گرد پاکستان میں کارروائیوں میں ملوث تھے۔ پاک ایران کشیدگی کے پیش نظر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج رات پاکستان پہنچے گے۔ وزیر اعظم کی طرف سے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیے جانے کا امکان۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں پاک ایران کشیدگی پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں آرمی، نیول اور فضائیہ چیفز شریک ہوں گے۔ بلوچ شرپسندوں کے خلاف ایران میں آپریشن پر بریفنگ دی جائے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی پاکستانی حدود میں ایران کے حملے کی شدید مذمت۔ ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ تہران نے 3 ہمسایہ ممالک کی خود مختار سرحدوں کو خلاف ورزی کی ہے۔ ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا اسپانسر ہے، اس کی وجہ سے امریکی فوج عراق میں موجود ہے۔ پاک ایران کشیدگی پر چین کی جانب سے ثالثی کی پیشکش۔ کراچی میں چین کے قونصل جنرل یونگ جوڈونگ کا کہنا ہے کہ پاک ایران اختلافات بات چیت سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ دونوں ملکوں سے کہتے ہیں تحمل کا مظاہرہ کریں اور تعلقات اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق آگے بڑھائیں۔ چین پاک ایران اختلافات دور کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے ایرانی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ نگران وزیر خارجہ نے حملے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے سے پاکستان اور ایران کے تعلقات کو شدید نقصان پہنچا۔ پاکستان اس اشتعال انگیز کارروائی کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یک طرفہ اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ہمیں کشیدگی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایران سے تعلقات مزید خراب نہ ہو۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہمارے دور میں ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے۔ سعودی عرب اور ایران تنازع کے حل کے لیے پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں کامران اکرم اور میں ہوں نیہا پرویز۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، پاکستانی حملے میں 9 غیر ملکی شہری مارے گئے۔ ایران کے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ایرانی سرحد سے 3 سے 4 کلومیٹر دور گاؤں میں 3 خواتین، 4 بچے اور 2 مرد مارے گئے۔ ادھر ایران کے سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی کے دوران ہلاک ہونے والے 7 افراد ایرانی شہریت نہیں رکھتے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی حملے میں 9 غیر ملکی شہری مارے گئے۔ ایران کے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ایرانی سرحد سے 3 سے 4 کلومیٹر دور گاؤں میں 3 خواتین، 4 بچے اور 2 مرد مارے گئے ہیں۔ ادھر ایران کے سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی کے دوران
हलाक होने वाले 7 अफराद ईरानी शहरियत नहीं रखते। नाजरीन, अहम खबर है, आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी हमले में 9 गैर मुल्की शहरी मारे गए, जबकि ईरान के वजीर दाखिला का कहना था कि ईरानी सरहद से 3 से 4 किलोमीटर दूर गांव में 3 खवातीन, 4 बच्चे और 2 मर्द मारे गए हैं। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान की दहशत गर्दों के ठिकानों पर कार्रवाइयों के दौरान हलाक होने वाले 7 अफराद ईरानी शहरियत नहीं रखते हैं। अहम खबर है, आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी हमले में 9 गैर मुल्की शहरी मारे गए, जबकि ईरान के वजीर दाखिला का कहना था कि ईरानी सरहद से 3 से 4 किलोमीटर दूर गांव में 3 खवातीन, 4 बच्चे और 2 मर्द मारे गए हैं। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान के दहशत गर्दों के ठिकानों पर कार्रवाइयों के दौरान हलाक होने वाले 7 अफराद ईरानी शहरियत नहीं रखते हैं। आपको अपडेट करते चलें, पाकिस्तानी हमले में 9 गैर मुल्की शहरी मारे गए हैं। ईरान के वजीर दाखिला का कहना था कि ईरानी सरहद से 3 से 4 किलोमीटर दूर गांव में 3 खातीन, 4 बच्चे और 2 मर्द मारे गए हैं। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान की दहशत गर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान हलाक होने वाले 7 अफराद ईरानी शहरियत नहीं रखते। आपको एक बार फिर बताते चलें कि पाकिस्तानी हमले में 9 गैर मुल्की शहरी मारे गए हैं। ईरान के वजीर दाखिला का कहना था कि ईरानी सरहद से 3 से 4 किलोमीटर दूर गांव में 3 खवातीन, 4 बच्चे और 2 मर्द मारे गए। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान की दहशत गर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान हलाक होने वाले 7 अफराद ईरानी शहरियत नहीं रखते। नाजरीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पाक ईरान कुशीदगी पाकिस्तानी हमले में 9 गैर मुल्की शहरी मारे गए हैं। ईरान के वजीर दाखिला का कहना था कि ईरानी सरहद से 3 से 4 किलोमीटर दूर गांव में 3 खवातीन, 4 बच्चे और 2 मर्द मारे गए हैं। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान की दहशत गर्दों के ठिकानों पर कार्रवाइयों के दौरान हलाक होने वाले 7 अफराद ईरानी शहरियत नहीं रखते हैं। आज की अहम खबर है, आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी हमले में 9 गैर मुल्की शहरी मारे गए हैं। ये ईरान के वजीर दाखिला का कहना है कि ईरानी सरहद से 3 से 4 किलोमीटर दूर गांव में 3 खवातीन, 4 बच्चे और 2 मर्द मारे गए हैं, जबकि ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान की दहशत गर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान हलाक होने वाले 7 अफराद ईरानी शहरियत नहीं रखते हैं। आपको अपडेट करते चलें कि ईरान की बुज़दिलाना कार्रवाई के नतीजे में के जवाब में पाकिस्तानी हमले में 9 गैर मुल्की शहरी मारे गए हैं। ईरान के वजीर दाखिला का कहना था कि ईरानी सरहद से 3 से 4 किलोमीटर दूर गांव में 3 खवातीन, 4 बच्चे और 2 मर्द मारे गए। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है पाकिस्तान की दहशत गर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान हलाक होने वाले 7 अफराद ईरानी शहरियत नहीं रखते। आपको अपडेट करते चले, पाकिस्तानी हमले में 9 गैर मुल्की शहरी मारे गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से यह कार्रवाई ईरान के बुज़दिलाना हमले के जवाब में की गई है, जबकि ईरान के वजीर दाखिला का कहना था कि ईरानी सरहद से 3 से 4 किलोमीटर दूर गांव में 3 खातीन, 4 बच्चे और 2 मर्द मारे गए हैं। नाजरीन, अहम खबर है, आपको बताते चलें कि ईरान के बुज़दिलाना हमले के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई आज सुबह 18 जनवरी को सुबह को हमला किया है ईरान के इलाके पर। आपको बताएं कि पाकिस्तानी हमले में 9 गैर मुल्की शहरी मारे गए हैं। ये कहना है ईरानी वजीर दाखिला का, और उनका मजीद ये भी कहना था कि ईरानी सरहद से 3 से 4 किलोमीटर दूर गांव में 3 खवातीन, 4 बच्चे और 2 मर्द मारे गए हैं, जबकि ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान की दहशत गर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान हलाक होने वाले 7 अफराद ईरानी शहरियत नहीं रखते हैं। मजीद जानते हैं, हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन एजाज डोगर साहब मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा कि ईरान के वजीर दाखिला ने यह दावा किया है कि पाकिस्तानी हमले में 9 गैर मुल्की मारे गए हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो ये मैं पाकिस्तानी पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा ही पाकिस्तान की सालमियत की तरफ किसी ने मैली आंख से देखा तो पाकिस्तान ने भरपूर किस्म की जवाबी कार्रवाई की। इंडिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो या कोई और भी हो, तो इसी तरह आज पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है हमारे इदारों ने, पाक फौज ने। तो अभी दूसरी तरफ मैं बात करूं तो देखिए, हमारे इदारे जितने हैं वो गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देते, वो गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयां नहीं करते। जिम्मेदाराना कार्रवाइयां करते हुए जिम्मेदाराना बयान दिया उन्होंने कि हमने वहां पे ईरान की ना तो वहां पे फौज को टारगेट किया है, ना हमें ईरान के शहरियों को टारगेट किया है। वहां पे हमने जो यहाँ बलूचिस्तान से वहां पे मुकीम थे दहशतगर्द, उनको हमने टारगेट किया और उनको ही हमने मारा है और उनको ही जहन्नम वासिल किया है, जो पाकिस्तान के अंदर जो है गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थे, जो पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर खतरा थे, उनके ऊपर हमने किया है और उनको जहन्नम वासिल किया। तो इसकी तायद जो है
وہ ایران کے میڈیا نے جو ہے میڈیا پہ آ کے ان کے جو نمائندے تھے انہوں نے آ کے میڈیا پہ سرکاری میڈیا نے بیان دے دیا ہے کہ بالکل جی پاکستان کا موقف جو ہے وہ جائز ہے. انہوں نے غیر ملکیوں کو مارا, اور غیر ملکی کون تھے؟ وہ بلوچستان سے جو گئے ہوئے دہشت گرد تھے, وہ تھے جن کی پناہ گاہیں تھی وہاں پہ, جن کی کمین گاہیں وہاں پہ تھی. ان کو پاک فوج نے, ہمارے اداروں نے ٹارگٹ کیا اور ان کو جہنم واصل کر دیا ہے. یہ پاکستان کے موقف کی یہ تائید ہے کہ ذمہ دارانہ موقف تھا, ذمہ دارانہ کارروائی تھی, اور اس پہ اگین جو ہے میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس پہ یہ ہمارا کبھی بھی پاک فوج نے ہمیں جھکنے نہیں دیا, ہمارا سر جو ہے وہ شرم سے کبھی نہیں جھکنے دیا. وہ کسی نے بھی ہماری سالمیت اور خود مختاری کی طرف دیکھا ہے تو اس کو منہ توڑ جواب دیا, اور اس کا یہ ثبوت ہے یہ گزشتہ روز کیا. اور یہ وارننگ ہے ان کے لیے جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں, ان کے لیے اس سے زیادہ بڑی بات ہے. اور اندرونی جو دہشت گرد پھیلے ہوئے نا جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ وہ بھی اپنے قبلہ درست کر لیں, ورنہ پھر وہ بھی تیار ہو جائے ان کارروائی کے لیے. جی ٹھیک ہے اعجاز صاحب, بہت شکریہ, آپ اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں اس پر آگاہ کر رہے تھے. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاک ایران کشیدگی, پاکستان نے ایران کے حملے پر جوابی کارروائی کی ہے. پاکستانی حملے میں 9 غیر ملکی شہری مارے گئے ہیں, جبکہ ایران کے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ایرانی سرحد سے 3 سے 4 کلومیٹر دور گاؤں میں 3 خواتین, 4 بچے اور 2 مرد مارے گئے ہیں. ناظرین آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ خوشاب میں جاوا شہر کی فضلال برادری نے ڈاکٹر ناصر ایوان کی کاوشوں سے پیپلز پارٹی کے امیدوار اظہر علی ایوان کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا ہے. فضلال برادری نے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار صوبائی اسمبلی ملک اظہر علی ایوان ہمراہ ڈاکٹر ملک ناصر ایوان, ملک اشرف ایوان, ملک نواز ایوان, ملک اشرف ایوان, ملک حافظ عبد الرحمان ایوان گروپ نے بھرپور ووٹ اور سپورٹ کی یقین دہانی کروا دی ہے. ڈاکٹر ملک ناصر ایوان کی کاوشوں سے ملک نواب خان ایوان نے بھی اپنی برادری سمیت ملک اظہر علی ایوان کی سپورٹ کا اعلان کر دیا. ملک اظہر علی ایوان نے کہا کہ انشاءاللہ 8 فروری کو حلقے کے غیور عوام تیر پر مہر لگا کر ہمیں بھاری کامیابی سے ہمکنار کروائیں گے. حاصل پور کے نواحی چک نمبر 145 مراد میں گورنمنٹ بوائز اینڈ گرلز پرائمری اسکول سے رات کی تاریکی میں چور گیٹ کا تالا توڑ کر قیمتی درخت پائپ لے اڑے. رپورٹ کر رہے ہیں ایوب صابر. حدود چاک نمبر 145 مراد گورنمنٹ بوائز اور گرلز پرائمری اسکول سے رات کی تاریکی میں گیٹ کا تالا توڑ کر قیمتی درخت ککر کے درخت چوری ہو گئے. چور جاتے ہوئے اسکول کا پلاسٹک کا پائپ بھی چوری کر کے لے گئے. ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ پرائمری اسکول کے موقف کے مطابق چور رات کے وقت گیٹ کا تالا توڑ کر قیمتی درختوں کے علاوہ اسکول کا پلاسٹک کا پائپ بھی چوری کر کے لے گئے. قریبی گھر والوں نے 15 پولیس کو کال کی تو چور درخت کا کچھ حصہ چھوڑ کر باقی ککر کا درخت اور پائپ چوری کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. پولیس موقع پر پہنچی تو چور فرار ہو چکے تھے. اسکول انتظامیہ نے چوری کی تحریر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کو تو بھجوا دی. قریبی ہمسایہ درخواست گزار کے مطابق شاہد زاہد وغیرہ نے رات کی تاریکی میں سرکاری درخت چوری کاٹ کر لے گئے, جس کی ہم نے 15 پر کال کی. ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کے موقف کے مطابق محکمے نے تحریر ڈی ایس پی سرکل آفیسر حاصل پور کو بھجوا دی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ جتوئی جیسے پسماندہ علاقے میں آئی ٹی کی تعلیم انقلاب برپا کر دے گی. سردار کوڑا خان مرحوم عظیم انسان تھے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن مظفر گڑھ عدنان مشتاق نے کہا ہے کہ آئی ٹی کی تعلیم کے حوالے سے سردار کوڑے خان پبلک اسکول جتوئی میں وزٹ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحصیل جتوئی کا شمار جہاں پسماندہ تحصیلوں میں سے ہے, لیکن اس کے برعکس پاکستان کے بڑے ڈونر سردار کوڑا خان جتوئی کا تعلق جتوئی ہونے کا اعزاز بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے.
सियालकोट एसएचओ थाना मुरादपुर मियां मोहम्मद रजाक ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए डकैती, राहजनी और चोरी की 35 से ज्यादा वारदातों में मुलविस खतरनाक गैंग कासिम उर्फ काशी के सरगना समेत 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। दौरान तफ्तीश मुलजिमान के कब्जे से 2 लाख रुपए नकदी, 5 अदद मोटरसाइकिलें और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। और अब आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ के दूल्हे ने अपनी नई जिंदगी के सफर का मुनफरिद आगाज किया। थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ आकर अपनी नई दवेली दुल्हन के साथ फोटो शूट करवाया और खूब तारीफ की। दूल्हे अब्दुल समद का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर थाने की नई बिल्डिंग देखी, बेगम से मशवरा करके एसएचओ से इजाजत मांगी। एसएचओ खरम रियाज खर ने फोटोशूट की न सिर्फ इजाजत दी बल्कि थाने के फ्रंट एंड खाली करवाकर बेहतरीन पुरअमन माहौल भी फराहम किया, जहां उन्होंने अपनी बेगम के साथ जिंदगी के बेहतरीन लम्हात को तस्वीर में कैद किया। पाकपतन पुलिस ने मार्ट पर लूटमार करने वाले डकैत को सिर्फ सिटी के कैमरों की मदद से वारदात के चंद घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम ने दौरान हिरासत शहर में होने वाली डकैती की कई वारदातों का इंकशाफ भी किया है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि सिटी चूनिया पुलिस ने कब्जा माफिया के ओछे हथकंडों की फौरी नाकाम बना दिया। गांव गलावाला में बासर कब्जा ग्रुप के करीब शहरी के मकान पर ताकत के जोर पर कब्जे की कोशिश, शहरी की 15 पर कॉल, पुलिस ने कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। मुतासरा शहरी का क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम हैदर अली है, मैं अड्डा गिलाने का रहायशी हाँ। मेरा एक मकान है अड्डा गिलाने ते जिंदी मेरे को रजिस्ट्री इंतकाल मौजूद है, रजिस्ट्री है इंतकाल भी मौजूद है मेरे को, और अदालत की तरफों स्टे आर्डर है ताकि मेरे कोई कब्जे की दखल अंदाजी ना करे। कल कुछ कब्जा माफिया ने मेरे घर से कब्जा करने वास्ते हमला किया है, जिन्होंने मैं 15 से कॉल करके नाकाम बनाया है। मेरी एसएचओ चूनिया, डीएसपी चूनिया और डीएसपीओ कसूर तो गुजारिश है कि मेरी हेल्प करी जाए और इन्हें कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि इन्हें रोका जाए कि मेरे कब्जे से कोई दखल अंदाजी ना करे। मुल्क भर की तरह भवाना में भी इलेक्शन करीब आते ही इंतखाबी मुहिम और सियासी सरगर्मियों का सिलसिला उलूज पर पहुंच गया है। कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी है। पीपी 97 से उम्मीदवार एमपीए चौधरी साकिब खान चौधड़ चक नंबर 223 सादात रमाना तहीम बरादरी की तरफ से दी गई दावत पर जलसागाह पहुंचने तो अहले देह की तरफ से उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। आइए आपको लिए चलते हैं बराह रास्त जहां साकिब खान चौधड़ खिताब कर रहे हैं। नाज़रीन, ओकाड़ा शहर और गिरदो नवा में रोजाना की बुनियाद पर डकैतियों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ थानों की हदूद में डाके। थाना ए डिवीजन के इलाके तजारती बाजार एम ए जना रोड पर डाकू ने डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक माजिद अली की कार को रोककर 5,75,000 रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन छीन लिए। दीपालपुर रोड ग्रिड स्टेशन के करीब डाकू ने जनरल स्टोर के मालिक रिजवान से 50,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया। डाकू दीपालपुर चौक के करीब तलहा से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर भी फरार हो गए। और नाजरीन, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो शहरियों ने गर्मा गर्म जलेबियां खाने के लिए मुख्तलिफ ठेलों का रुख कर लिया है। जलेबियां न सिर्फ खुश जायका होती हैं बल्कि सेहत के लिए भी यकसा मुफीद है। समुद्री से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल हई सबासी। उलझने भी मीठी हो सकती हैं। जलेबी इसकी जिंदा मिसाल है। शहरी मीठी और बल खाती जलेबी को बहुत शौक से खाते हैं। वैसे तो जलेबी हर मौसम में खाई जाती है, लेकिन मौसम सरमा में इसकी मांग में इजाफा हो जाता है। जलेबी हर मौसम में पसंद की जाती है, लेकिन सर्दियों में इसकी पसंदगी में मज़ीद इजाफा हो जाता है। ये बड़ों और छोटों दोनों की पसंद। मैदा, चीनी और घी से तैयार होने वाली ये जलेबी जहां अपने अंदर लाजवाब जायका रखती है, तो वहीं तिब्बी माहिरीन का कहना है कि जलेबी ज़हनी और जिस्मानी तवानाई के लिए भी यकसा मुफीद है। दुकानदारों का भी कहना है कि सर्दियों में जलेबी शहरी हाथों हाथ खरीद लेते हैं। जलेबी माशाल्लाह साडी दुकान में 40 साल हो गए वाल साहब करदे सीगे ते जलेबी दे विच चीनी घिओ मैदा जो आम रेगुलर इस्तेमाल होंदी है। दुकानदार गर्मा गर्म जलेबियां बड़ी तेजी से तैयार करता है, जबकि जलेबियों की खरीदारी के लिए भी दुकान पर रश लगा रहता है। कुछ उलझने भी मीठी हुआ करती हैं। जलेबी इसकी जिंदा मिसाल है। कैमरा टीम के साथ इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर खानेवाल जिले इंतजामिया की जानिब से जनरल इलेक्शन 2024 के सिलसिले में ज़ाब्ता अखलाक के बारे में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम सियासी उम्मीदवारों ने शिरकत की है। रिपोर्ट करेंगे कैसर चौधरी। नारमंडी व गुरुग्राम में शदीद सर्दी और धुंध के बावजूद
انتخابی مہم زور شور سے جاری ہے. تمام سیاسی جماعتیں بھرپور دن رات محنت کر رہی ہیں. پاکستان مسلم نون کا امیدوار حلقہ این 113 رانا احمد عتیق انور، حلقہ پی پی 136 میں چودھری حسان ریاض نے حمید پور بسرا میں جلسہ عام سے خطاب کیا. اس موقع پر چودھری نوید احمد بٹی نارمنڈی و گردروام میں شدید سردی اور دھند کے باوجود انتخابی مہم زور شور سے جاری ہے. تمام سیاسی جماعتیں بھرپور دن رات. نارنگ منڈی کے علاقہ حمید پور بسرا میں مسلم لیگ نون کا جلسہ 20 سے زائد پی ٹی آئی شخصیات نے ساتھیوں سمیت نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا. مزید جانتے ہیں قمر گلاٹی کی رپورٹ میں. نارمنڈی و گردروام میں شدید سردی اور دھند کے باوجود انتخابی مہم زور شور سے جاری ہے. تمام سیاسی جماعتیں بھرپور دن رات محنت کر رہی ہیں. پاکستان مسلم نون کا امیدوار حلقہ این 113 رانا احمد عتیق انور، حلقہ پی پی 136 میں چودھری حسان ریاض نے حمید پور بسرا میں جلسہ عام سے خطاب کیا. اس موقع پر چودھری نوید احمد بٹی ایڈوکیٹ کی کافی سے 20 سے زیادہ سیاسی شخصیات جنہوں نے پی ٹی آئی کو خیرباد کہہ کر پاکستان مسلم نون میں شمولیت اختیار کی. ان میں چودھری آفتاب احمد بسرا، مرزا عبدالباسط رشید، چودھری امتیاز بسرا نمبردار حمید پور، چودھری رزاق بسرا، فوجی محمد اصغر، فوجی محمد اختر اکبریہ، چودھری ٹیپو بسرا، چودھری طارق الرایا صاحب کونسلر و دیگر اہم شخصیات نے اپنے ساتھ. چک جھمرا میں وزیر اعظم کسان خوشحال سکیم کے تحت چک جھمرا میں 2 خوش نصیب کسانوں کو ٹریکٹر دیے گئے. 2 خوش نصیب کسانوں میں عمر لیاقت چٹھا اور اسلم خان پٹھان شامل ہیں. تقریب میں بی ڈی ڈی شاہد ملک اور زونل ہیڈ پروونشل کوآپریٹو بینک نے خصوصی شرکت کی. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کی اوکاڑا میں ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں. دیپالپور روڈ پر پاپڑ فیکٹری کا معائنہ کیا. 400 لیٹر ریسٹ آئل، 25 کلو کھلا رنگ، 20 کلو ایکسپائرڈ مسالہ جات طلب کر کے پاپڑ فیکٹری کے 5 لاکھ جرمانہ عائد کر دیا ہے. رپورٹ کریں گے عدیل رشید. اوکاڑا میں ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید نے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آپریشنز کے ہمراہ دیپالپور روڈ پر پاپڑ فیکٹری میں کارروائی کی. خوراک کی تیاری میں رینسڈ آئل اور کھلے مسالہ جات کی ملاوٹ کی جا رہی تھی. پروڈکشن ایریا میں اشرات اور غیر ضروری سامان کی موجودگی پر فیکٹری کے خلاف کارروائی کی گئی. مسالہ جات اور دیگر خام اجزاء کو یوریا کے تھیلوں میں پیک کیا گیا تھا. کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں موزر صحت خوراک تلف کر دی گئی. اس موقع پر ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کا کہنا تھا کہ بچوں کی خوراک میں ملاوٹ اور جعل سازی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. صحت دشمن مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جا رہی ہے. ملاوٹ کا خاتمہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے. ایسے ملاوٹ مافیا معاشرے کے ناسور ہیں اور یہ کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ صرف اور صرف جیل ہے. اور اب آپ کو بتائیں گے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی خصوصی ہدایت پر پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح ضلع خوشاب میں بھی بھل صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. کمشنر سرگودا ڈویژن محمد اجمل بھٹی نے ڈپٹی کمشنر خوشاب ذیشان شبیر رانا، چیف انجینئر انہار صداقت لطیف اور ایس سی ہائی ویز ارشد منصور کے ہمراہ 1 خوشاب مائنر نہر کے مقام پر فیتا کاٹ کر بھل صفائی مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا. ایگزیکٹو انجینئر حسن مرتج خان نے بریفنگ میں بتایا کہ خوشاب میں 215 کلومیٹر طویل 30 نہروں کی بھل صفائی کی جائے گی. روزانہ کے کاموں کی رپورٹ بماں تصاویر سسٹم پر اپلوڈ کی جائیں گی. بھل صفائی کا کام 31 جنوری تک مکمل کر لیا جائے گا. کوٹری میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ٹیلی گراف کالونی کوٹری میں مستحق خواتین میں امداد سامان تقسیم کیا گیا ہے. غریب اور لاچار خواتین میں گرم بستر تقسیم کر کے سردی سے بچنے کے لیے انتظام کیا گیا. الخدمت فاؤنڈیشن کے نگران نجمہ ارشاد کا کہنا تھا کہ ہم اس طرح غریب بیوہ لاچار لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے. تقریب میں صدر ذکیہ اقبال، سمینہ شہزاد اور مولانا محمد عمر بھی موجود تھے. اور ناظرین، ڈہر کی میں سیاہ کاری کے الزام پر لڑکا اور لڑکی قتل کر دیا گیا. واقعہ گاؤں جان محمد شہر میں پیش آیا. ملزم غلام محمد شہر نے مہناز اور سدیر کو گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا. پولیس نے لاشیں تحویل میں لے کر ضروری کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. حضرت سچل سرمست رحمت اللہ کی درگاہ پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور ملکی سلامتی کے لیے دعا کی. سجادہ نشین خواجہ عبدالحق نے استقبال کیا اور صوفی شال پہنائی. سابق وزیر داخلہ سین سہیل انور سیال، سردار چانڈیو، مشوق علی شاہ اور شہراز شوکت راجبر بھی موجود تھے.
हरिपुर के हल्का पीके 47 में सियासी हलचल। साबिक एमएनए सरदार मोहम्मद मुश्ताक ने राजा फैसल जमान की भरपूर हिमायत करके सियासी मुखालफिन पर सख्ता तारी कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद महमूद। हरिपुर पीके 47 में सियासी हलचल मच गई। पीके 47 में साबिक एमएनए सरदार मोहम्मद मुश्ताक ने हजारों सपोर्टरों के हमरा उम्मीदवार पीके 47 राजा फैजल जमान की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। जिरगा के रूबरू राजा फैसल जमान के लिए तन मन धन की बाजी लगाने का अहद। इन्होंने करने जितने भी फर्द हैं इन्हों को एक जिरगे नहीं सूरत है जिथे आए हैं और मेरी फैमिली ने तकरीबन बाहर ना कोई बंदा नहीं, मेरे सारे फैमिली मेंबर्स एक जिरगा के इनके आए हैं और सरदार साहब अगे रिक्वेस्ट करने हैं कि इस दफ़ा तुसा हिस्सा नहीं किया तो असानी ख्वाहिश है कि तुसी मां सपोर्ट भी करो। साड़ा जिहड़ा खानदान है उस विच ऐसी कोई रवायत नहीं कि असी किसी की इज्जत उछाला। वो सारे साढ़े से काबिल एहतराम ने। राज साहब ते मैं नून लीग विच काफ़ी अरसा बहुत इकट्ठा गुजारे। पार्टी दे अंदर रह के भी असां ने कदे चापलूसी नहीं की। असां ने कोई गल ही तो लीडरान दे सामने की। दो त्रै गल्लां क्लीयर करनियां बहुत ज़रूरी ने। अज तुसां असां ने इत्थे बुला के दे और अज अगर तुसां असां इत्थे बुलाया तो तुसां दी हमायत करने से बुलाया और हमायत तब मतलब हमायत। नेशनल प्रेस क्लब बनू के नौ मुंतखब सदर रुफान खान की क़यादत में वफ़द ने महकमा इत्तलात के ज़रिए ऑफिसर मोहम्मद सरवर महमूद खटक से मुलाकात की। सरवर महमूद खटक ने नौ मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर रुफान खान ने सहाफ़ियों को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। ज़िला ऑफिसर महकमा इत्तलात सरवर खटक ने महकमा इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से तमाम मुमकिन इक़दाम उठाने का यकीन दिलाया है। और नाजरीन, शिकारपुर का रिहायशी पसंद की शादी करने वाला जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ के लिए मलीर प्रेस क्लब पहुंच गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमने कराची की अदालत में पसंद की शादी की, जिसके बाद रिश्तेदार जानी दुश्मन बन गए हैं और अगवा का झूठा मुकदमा भी दर्ज कराया। मज़ीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। शिकारपुर के रिहायशी पसंद की शादी करने वाले जोड़े आशिक अली बिरोई और गुलनाज ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मलीर प्रेस क्लब पहुंच गए। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमने कराची की अदालत में पसंद की शादी की है, जिसके बाद गुलनाज के रिश्तेदार हमारे जानी दुश्मन बन गए हैं और मुख्तलिफ तरीकों से हमें डरा धमका रहे हैं, जबकि अगवा का झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुलनाज ने बताया कि मैंने अपनी रजा खुशी से और अपनी मर्जी से आशिक अली बिरोई से शादी की है, जिसके बाद मेरे रिश्तेदारों ने मेरे शोहर आशिक अली पर अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, जबकि मेरे रिश्तेदार जान नबी बख्श, खरेन जान, पीर जान, रहीम बख्श और दीगर से हमें जान का खतरा भी है। इस मौके पर आशिक अली बिरोई ने बताया कि हम एक मोहल्ले में ही रहते थे और हमें प्यार हो गया, जिसके बाद मैंने अपने रिश्तेदारों को रिश्ते के लिए गुलनाज के घर भेजा, लेकिन उन्होंने रिश्ता देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद हमने मजबूरन कराची की अदालत में शरीयत मोहम्मदी के तहत निकाह किया है और अब हम अपनी अगली जिंदगी रजा खुशी से और सुकून से गुजारना चाहते हैं। आशिक अली नाम है, शिकारपुर से आया है। मैं गुलनाज से शादी किया है अपनी पसंद पे। नहीं अपनी मर्जी से आया है। हमको इसके पीछे वालों से खतरा है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट, आईजी सिंध, डीजी रेंजर्स, एसएसपी कश्मीर और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया है कि हमें मज़कूरा अशखास से खतरा है, लिहाजा हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और अगवा का दर्ज झूठा मुकदमा खत्म करके हमें सुख की जिंदगी गुजारने दी जाए। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। शिकारपुर सरगोदा में बड़ी कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी की सरबराही में 100 किलो नाकिस मिर्चें तलब कर दी गई। नाकिस मिर्चें सलावाली रोड पर 2 गोदामों से बरामद हुई। गोदाम मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि मिलावट माफिया की सरकोबी तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। नाज़रीन, थाना लुडन के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 53 संगीन मुकदमात में मुलव्वस रिकॉर्ड याफ्ता डकैत मारा गया। हलाक होने वाला डाकू आमिर थाना सिटी ए डिवीजन सदर, चिश्तियां, अहमद यार, कबूला, शफीकाबाद, शाहदरा टाउन, रंगशाह, मलका हांस के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था। मुलजिम मोहम्मद आमिर को डकैती के मुकदमे में डिस्ट्रिक्ट जेल ओकाड़ा से जिला विहाड़ी मुंतकिल किया जा रहा था। पुल करीम शाह के करीब मुलजिम के 4 नामालूम साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में डाकू मोहम्मद आमिर अपने ही साथियों की फायरिंग से
हलाक हो गया। जलालपुर पीरवाला में सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। पीपल्स पार्टी के पैनल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उम्मीदवारों का कहना था कि मरूसी सियासत का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। रिपोर्ट करेंगे ख्वाजा शहजाद अहमद। जलालपुर पीरवाला में पीपल्स पार्टी की पैनल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उम्मीदवार MNA हामिद अली भट्टी और MPA के उम्मीदवार चौधरी आसिफ अली वराइज व सरदार उमर फारूक खाकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मरूसी सियासत का खात्मा, अवाम के मसाइल का हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। अब अवाम पुराने चेहरों से थक गई है। अवाम को नए चेहरों के साथ साथ अवाम का दर्द दिल रखने वाले लीडर की जरूरत है। और मेरे जनूबी पंजाब के मोहसिन जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना, जिन्हें मेरे उत्ते इतमाद कर दे NA 153 की टिकट मेरे को दी है। मैं भी वायदा करना इंशाअल्लाह मैं जलालपुर दे विच उन्हें को रिजल्ट दिवसा। यूसुफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहसिन पाकिस्तान, फख्र जनूबी पंजाब जनाब असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ जड़ावाला की जाली और महंगे दामों खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अड्डा पुलियां पर महंगे दामों खाद फरोख्त करने पर डीलर लतीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर खाद कब्जे में ले ली गई। बरामद शुदा खाद काश्तकारों को सरकारी निरखों पर फरोख्त करवा दी। इनका कहना था कि जाली खादों के इस घिनौने कारोबार में मुलविस अफराद मुल्की पैदावार में कमी का बायस बनते हैं, बल्कि काश्तकारों के मुआशी कत्ल के भी जिम्मेदार हैं। सिंध की मलाला का लकब पाने वाली बाहिम्मत मासूर खातून आसूबाई कोहली के स्कूल को सेकेंडरी स्कूल का दर्जा देने के हवाले से एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी सिंध एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सदर मकबूल थे। तकरीब में वुमेन अफेयर सिंध एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की नायब सदर शाहिदा शेख, तुफैल मेमन और दीगर ने भी शिरकत की। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने लियारी जहानाबाद में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए भारी तादाद में असलहा और एमुनेशन बरामद कर लिया है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाई के दौरान एक खाली प्लॉट से भारी तादाद में असलहा और एमुनेशन बरामद हुआ, जो कि लियारी गैंग वॉर के कमांडर बिलाल अरशद उर्फ बिलाल पप्पू ग्रुप का है। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि असलहा मुमकिन तौर पर शर पसंद अनासर की तरफ से किसी भी तकरीबकारी के लिए इस्तेमाल होना था। बरामद शुदा असलहा और एमुनेशन में क्लाशिनकोफ राइफल, पिस्तौल शामिल हैं। असलहे में मुख्तलिफ इकसाम के 243 राउंड्स, 15 मैगजीन भी बरामद हुए हैं। नाज़रीन, माजी में तालीमी इदारे आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के जज्बे और लगाव के तहत बनाए थे। ऐसे इदारों की इमारतों के साथ उनसे वाबस्ता जज्बात और मकसद की हिफाजत करना अब हमारी जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर आज़म और तरक्की नस्वा सिंध राना हुसैन का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद काली मौरी में फैकल्टी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब से खिताब। बोले, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की इमारत जिसे 100 साल से भी ज्यादा अरसा हो चुका है, इस इमारत को देखकर एहसास होता है कि माजी में हमारी धरती के लोगों के पास इल्म सीखने और सिखाने की किस कदर अहमियत थी। हमें आज ऐसे जज्बे को फिर से अपनाने की जरूरत है। उस्तादिज़ा के लिए सीखने का अमल कभी भी खत्म नहीं होता। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी पंजाब नादिया साकिब का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड का दौरा। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर असदुल्ला खान, एडिशनल मेडिकल डॉक्टर वकास रशीद ने कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी को खुशामदीद किया। सदर PSF पंजाब इश्तियाक अहमद गुज्जर, PSF पंजाब की सीनियर क़यादत और नर्सिंग एसोसिएशन ने कमिश्नर को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने फलदार पौधे लगाए और दुआ की। कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का विजिट किया और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से सऊदी सफीर नवाब बिन सईद अहमद अल बाल्की की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का सऊदी सफीर से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि फलस्तीन गजा की पट्टी में रिहायशी इलाकों, पनागज़ीन कैंपों, अस्पतालों, स्कूलों पर बमबारी और इसके नतीजे में तबाही तकलीफ दे है। गवर्नर का कहना था कि महज़िब कौमे का असला नहित्ते शहरियों पर इस्तेमाल होना एक अलमिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दरीना तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब मुश्तरका मजहब और सकाफत की वजह से लाजवाल बरादराना रिश्ते में बंधे हुए हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि सियाहत के हवाले से सऊदी हुकूमत बहुत अच्छे इकदाम कर रही है, जबकि सऊदी हुकूमत का गैर मुल्की सियाहों के लिए वीजा पॉलिसी को आसान बनाना भी खुश आइंद है।
गवर्नर पंजाब का कहना था कि सऊदी हुकूमत के पाकिस्तान में सरमाकारी के नए इकदाम हौसला अफजा हैं। सऊदी सरमाकारों के लिए पाकिस्तान में साजगार मौके मौजूद हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तलबा के वफूद के तबादले ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि आज के दौर में तालीम, नॉलेज इकनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में इनकलाब बर्पा कर रही है। यूएटी की करप्शन नॉन स्टॉप इनिंग्स जारी है। साबका वाइस चांसलर मंसूर सरवर का एक और कारनामा सामने आ गया। स्केल 21 पर डॉक्टर मोहसिन की तैनाती जाली होने का इंकशाफ सामने आया है। शहरी की जानिब से दी गई दरखास्त की कॉपी कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। आपको अपडेट करते चलें, यूएटी की करप्शन नॉन स्टॉप इनिंग्स जारी है। साबका वाइस चांसलर मंसूर सरवर का एक और कारनामा सामने आ गया है। स्केल 21 पर डॉक्टर मोहसिन की तैनाती जारी होने का इंकशाफ सामने आया है। शहरी की जानिब से दी गई दरखास्त की कॉपी कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। NA 129 और PP 171 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान हाफिज नुमान और महर इश्तियाक अहमद ने UC 94 में एडवोकेट राना इरफान के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज अहमद रियाज बलोच इस वक्त लीगी उम्मीदवारान के साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं। जी अहमद, क्या तैयारियां चल रही हैं? जी, इस वक्त हमारे साथ हाफिज नुमान साहब मौजूद हैं और महर इश्तियाक साहब मौजूद हैं, जिन्होंने UC 94 में एक सियासी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया है। हमारे साथ नुमान साहब मौजूद, क्या कहेंगे? ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप देखें लोगों का जोश व खरोश है, एक्साइटमेंट है, और आप देखें कि यूनानिमस डिसीजन इलाकों का आ गया है कि मियां नवाज शरीफ के अलावा कोई और ऐसा लीडर नहीं है जो मुल्क की तरतीब बदल सके। इसलिए 8 फरवरी का दिन शेर पर मोहर लगाने का दिन है इंशाल्लाह। और ये पूरा यूनानिमस डिसीजन पूरी तमाम आबादियों की तरफ से तमाम कम्युनिटीज़ ने राब्ता कर लिया है। सैकड़ों के हिसाब से मीटिंग्स प्लान हो चुकी हुई हैं। हमारी को तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग निकलेंगे, माएँ और बहनें भी निकलेंगी, बुजुर्ग भी निकलेंगे इंशाल्लाह, नौजवान भी निकलेंगे और शेर के ऊपर इंशाल्लाह मोहर लगाएंगे। अच्छा सर, आज हमारे एक रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया है कि जो वापडा है स्पेशली लेस्को, उसको निजकारी की तरफ लेके जाया जा रहा है। आप उसके हवाले से क्या कहते हैं? नहीं, ये देखें, ये तो एक मॉडल ऑलरेडी अंडर डिस्कशन है। इंशाल्लाह ताला जब फेडरल गवर्नमेंट आएगी तो इस मॉडल के ऊपर हम उस मॉडल पे काम करेंगे जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट होगा, इस इदारे की टोटल रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से भी और ओवरऑल आपका जो पावर सेक्टर है इसकी पूरी रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से जो इंशाल्लाह ताला सबसे अच्छा मॉडल होगा वो अडॉप्ट करें। जी, मैं इश्तियाक साहब से भी कुछ बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसी तैयारियां आपकी? हाफिज नुमान साहब आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, क्या तैयारियां आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं लोगों का जोश जज्बा। आज जो है लोग जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को निजात दहिंदा समझ रहे हैं और वो जो उम्मीदें लगाई हुई हैं कि इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ जो है इस मुल्क को खुशहाली की तरफ गामजन करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं जो जोश जज्बा उसी का नतीजा है। वरना 4 साल में जो हालात किए हैं पिछली गवर्नमेंट ने, मैं समझता लोगों का तो सांस भी नहीं निकल रहा। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ भी करते हैं और कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपनी कौम की खिदमत कर सकें। जी, ये थे हाफिज नुमान साहब और महर इश्तियाक जी। इस वक्त हमारे महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल और मौसमियाती तब्दीली क्लाइमेट चेंज लाहौर ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर अली इमरान, जो कि मेहनती और ईमानदार होने के साथ साथ महकमा माहौलियात के सर का ताज भी हैं, आलूदगी फैलाने वाले यूनिट, पायरलेस प्लांट और हड्डियां जलाने वाले माफिया को धूल चटा दी है। पायरलेस प्लांट के कनेक्शन भी कटवा दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे उस्मान मुगल से। जी उस्मान, बताइएगा। देखिए नेहा, ये कल रात को महकमा माहौलियात के असिस्टेंट डायरेक्टर अली इमरान, जो कि बहुत ही नाडर और दबंग ऑफिसर हैं, जिन्होंने रात को पायरोलेस प्लांट जिन्होंने गैर कानूनी कनेक्शन लगाए थे, उन्होंने वापडा की टीमों को फौरन बुलाया और ऑन द स्पॉट ये कनेक्शन मुनक़ता करवा दिए गए। इसके बाद मुख्तलिफ करोल घाटी के इलाका में लोग हड्डियां और चर्बियां के कारोबार कर रहे थे जो गैर कानूनी हैं, उनके ऊपर भी अली इमरान ने दबंग एक्शन लिया और फौरी तौर पर इनको सील करवाने के बाद FIR का भी इंदराज करवाया। अली इमरान DG खान में तैनात थे, डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। हमेशा उन्होंने सच के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। जैसे ही वो मुख्तलिफ इन यूनिट पर काम करते हैं तो वो इनके दुश्मन बन जाते हैं। जी, जितने भी ये माफिया लोग हैं तो वो कोई ना कोई ऐसी चाल बनाते हैं कि वो इनको हमेशा फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाडर ऑफिसर हैं अली इमरान, जिन्होंने दबंग एक्शन लेते हुए रात को बिजली के कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए और ये तमाम माफिया को धूल चटा दी। इनके साथ शहजादा खुरम जो इंस्पेक्टर हैं रावी टाउन के और फील्ड असिस्टेंट शबीर थे, जिन्होंने
رات کو آپریشن کیا. آپریشن کے بعد جتنے بھی یہ لوگ تھے جو مختلف ہڈیاں جلا رہے تھے اور ٹائر جلا رہے تھے, یہ اپنی فرموں سے فوراً بھاگ کر کامیاب ہونے میں کامیاب ہو گئے. جی ٹھیک ہے عثمان مغل, بہت شکریہ آپ کا. اور اب آپ کو بتائیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے بھی عبدالعلیم خان کی حمایت کرنے کا اعلان کر دیا ہے. N122 اور PP 149 کا مشترکہ جلسے کا انعقاد کیا گیا. مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کی انتخابی حکمت عملی, اہم سیاسی شخصیات کی شمولیت کا اعلان. مسلم لیگ نون کے امیدواران صوبائی اسمبلی نعیم شہزاد بھٹی اور رانا احسن شرافت کی بھی شرکت. عبدالعلیم خان کی انتخابی مہم کے انچارج شعیب صدیقی اور سعد رفیق کی جلسے میں شرکت. PP 149 اور N122 کی مشترکہ یونین کاؤنسلز مغل پورہ ڈرائی پورٹ پر سیاسی اجتماع کا انعقاد کیا گیا. خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ N122 اور PP 149 میں ہمارا ہدف مشترکہ ہے. انتخابی مارکہ سر کریں گے. جن یونین کاؤنسلوں میں عبدالعلیم خان کا حلقہ ہے وہاں بھرپور ساتھ دیں گے. عبدالعلیم خان کی سیاست بلا امتیاز خدمت اور ہر ایک کے کام آنے کا نام ہے. شعیب صدیقی کا کہنا تھا کہ PP 149 کے عوام 2003 سے عبدالعلیم خان کی شخصیت کے گرویدہ ہیں. 22 برسوں میں نیک نامی اور دعاؤں کے علاوہ عبدالعلیم خان نے کچھ نہیں لیا. PP 149 میں مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے پر شعیب صدیقی کا خواجہ سعد رفیق اور دیگر سے اظہار تشکر. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور کی جلد از جلد تکمیل کا مشن جاری. وزیر ہاؤسنگ سید اصفر علی ناصر کا کمشنر اور DG محمد علی رنداوا کے ہمراہ کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور بند روڈ منصوبے کا دورہ. شدید سردی اور دھند میں منصوبے پر کام کرنے والے ورکرز کی حوصلہ افزائی کی. چیف انجینئر LDA اسٹار سعید, کانٹریکٹر اور پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ دی. پیکج 2 سگیانتا بابو سابو پر وال پینلز کی انسٹالیشن اور سب ویز پر جاری کاموں کا جائزہ لیا گیا. پیکج 2 کے 3 وہیکل اور 2 پیڈسٹرین سب ویز پر کام 24 گھنٹے جاری رہے گا. پیکج 1 پر اسپاٹ جاری 61% کام مکمل کر لیا جائے گا. ریمپس پر NJ بیریئر لگائے جا رہے ہیں. صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا ایران کی طرف سے یک طرفہ جارحیت پر اظہار تشویش. ایران نے کھلم کھلا عالمی اصولوں کی خلاف ورزی کی جسے پاکستان نظر انداز نہیں کر سکتا. پاکستان کا فوری اور بھرپور جواب خوش آئند ہے. ایران اپنی غلطی تسلیم کرے. ملک کی سلامتی کے لیے فوج جو بھی قدم اٹھائے گی ساری قوم اس کا ساتھ دے گی. ایسی غیر ذمہ دارانہ سرگرمیوں سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑ سکتا ہے. کسی کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. پاکستان فوری اور سخت رد عمل دے سکتا ہے. معصوم اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا دشمن کا وتیرہ ہے. ایران سے ایسی توقع نہیں تھی. ایران کی طرف سے کیے گئے فضائی حملے بلا جواز ناقابل قبول ہیں. ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے. افواج پاکستان کی صلاحیتوں پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. ملک کی سالمیت اور تحفظ کے لیے پوری قوم فوج کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہے. N128 کا انتخابی مارکہ اون چودھری کو سیاسی محاذ پر بڑی کامیابی مل گئی. لاہور کی معروف سماجی شخصیت خواجہ طریق گلشن المعروف تیفی بٹ نے اون چودھری کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اس حوالے سے تیفی بٹ کی جانب سے اون چودھری کے اعزاز میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. مہم امیدوار N128 اون چودھری اور PP 170 رانا احسن شرافت نے کارنر میٹنگ میں شرکت کی. میٹنگ کا اہتمام خواجہ طریق گلشن اور تیفی بٹ کی رہائش گاہ پر کیا گیا. اون چودھری نے خواجہ طریق گلشن کی سپورٹ پر ان کا شکریہ ادا کیا. تیفی بٹ کا کہنا تھا کہ اون چودھری کو ووٹ بھی دیں گے اور سپورٹ بھی کریں گے. بھرپور انتخابی مہم چلائیں گے. حمل کا رکاب اور شیر کو کامیاب بنائیں گے. اون چودھری کا کہنا تھا کہ اپنے بڑے بھائی خواجہ طریق گلشن کی سپورٹ سے حوصلے مزید بلند ہو گئے. 8 فروری کو عقاب اور شیر پر مہر لگائیں گے. ہمیں کامیاب بنائیں گے اور نواز شریف کو وزیر اعظم منتخب کروائیں گے. اس موقع پر پامین چودھری, گلبرگ مین مارکیٹ کے صدر مرزا یونس بیگ, اجرا بورڈ کے صدر رافع اختر, اظہر اوان جاوید بٹ, تعظیم بٹ, شیخ جاوید, مرزا یونس بیگ, چودھری محمد پیاز, سہیل محمود بٹ, حاجی اشفاق, حمایہ معید, نعیم خان, ملک عامر, عامر صدیق, راجہ منور بھی موجود تھے. گریجویٹس طلبہ کو ملازمت کیسے مل سکتی ہے؟ اس حوالے سے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زیر اہتمام یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کی ٹریننگ اکیڈمی میں امپلائبلٹی بوٹ کیمپ کا آغاز کیا گیا. گریجویٹس کی ٹریننگ کا عمل شروع کر دیا گیا. چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر شاہد مریر نے بوٹ کیمپ کا افتتاح کیا. انہوں نے کہا کہ گریجویشن کے بعد جاب مارکیٹ کے چیلنجز سے کیسے نمٹنا ہے, اس کے لیے کن بنیادی مہارتوں کی ضرورت ہے. بوٹ کیمپ میں یہ سب سکھایا جائے گا.
बूट कैंप का मकसद ग्रेजुएट्स की सलाहियतों को बरोकार लाकर उन्हें मुल्की तरक्की में मुआवन बनाना है। नौजवान हमारे मुल्क का सबसे बड़ा असासा है। पाकिस्तान की कुल आबादी का 68% नौजवानों पर मुश्तमिल है। ग्रेजुएट्स तलबा को रोजगार और मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने की तरबियत हमारी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, आम इंतखाबात और पाकिस्तान की बदलती सूरत हाल से मुतालिक इस्लामाबाद में वज़ारत इत्तलात की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट में। आइंदा आम इंतखाबात और पाकिस्तान की बदलती सूरत हाल से मुतालिक इस्लामाबाद में वज़ारत इत्तलात की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार का मकसद लोगों को इलेक्शन के हवाले से आगाही फराहम करना था। सेमिनार में मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों के अलावा सहाफत से वाबस्ता शख्सियात ने भी शिरकत की। सेमिनार में टेबल टॉक पर तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को मुकम्मल इजहार राय का मौका दिया गया। सेमिनार में मौजूद तमाम हाजरीन ने वजारत इत्तलात की जानिब से आज किए जाने वाले इस सेमिनार को खूब सराहा। मंशूर कमेटी जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी मोहम्मद असगर ने कोहिनूर से बात करते हुए कहा कि मेरा ख्याल ये है कि हर सियासी जमात को यहाँ मौका दिया गया था कि वो अपने मैनिफेस्टो को बयान करे और यहाँ पे जो उसके सेलिएंट फीचर्स हैं उसको सामने लेकर आए और ये बताए कि आइंदा आने वाली पार्लियामेंट के अंदर अगर उनको अवाम वोट देती है तो उसके अंदर क्या रोल प्ले करेंगे, उस पार्लियामेंट को किस तरह स्ट्रेंथन करेंगे, उस जमहूरी निज़ाम को किस तरह स्ट्रेंथन करेंगे और उस हुकूमत को किस तरह स्ट्रेंथन करेंगे कि जिसके नतीजे में अवाम को कोई रिलीफ मिले। अवाम के जितनी मुसीबतें हैं, जो मुश्किलात हैं, चाहे वो माली मुश्किलात हैं, चाहे वो सेहत के हवाले से हैं या तालीम के हवाले से हैं या उनके रोज़गार के हवाले से हैं, उनके इंसाफ के हवाले से हैं, तो ये चीज़ें सारी की सारी जो है ना सब पार्टियों का अपना अपना एजेंडा है। जमात इस्लामी वाहिद जमात है कि जिसने कि अपना एक मरबूत और कम्प्रिहेंसिव एक अपना एक मैनिफेस्टो पेश किया है और उसको हम अपने हर फोरम्स के अंदर ले जाकर आवाम तक पहुंचा रहे हैं। सेमिनार्स होने चाहिए और मैं समझता हूँ कि ये प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का एक अच्छा कदम है कि इन्होंने संजीदा लिया इस बात को कि लोगों के ख़ास तौर पर नौजवान वोटर्स के शऊर में इजाफा किया जाए, अहमियत को समझा जाए। और पाकिस्तान में चूँकि इलेक्शन आम तौर पर मुतनाज़ा ही रहे हैं और इस इलेक्शन पर भी पहले से बहुत से सवालात उठ गए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग अपना हक़ की रायदही इस्तेमाल करें। सेमिनार में मौजूद तमाम हाजरीन ने वजारत इत्तलात की जानिब से आज किए जाने वाले इस सेमिनार को खूब सराहा और मुख्तलिफ सूबों में भी ऐसे सेमिनार करवाने की ख्वाहिश का इजहार किया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल्म लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कैन न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।